A husband must protect and prevent his wife and children from any possible harm or immortality to the best of his abilities. Husband की जिम्मेदारी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है, मसूल बनाया है, उसकी ड्यूटी ये है, कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, save yourself and your families from a fire. हस्बैंड को जो हाकिम है, अपनी ज़ात को और अपने बच्चों को हेल फायर से बचाओ. whose fuel is men and stones, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे. अब जहन्नुम की आग से बचाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, कि उसको उन तौर तरीकों में लेके आए ताकि वो दुनिया में भी सेव हो जाए और आखिरत में भी उसको जन्नत मिले. अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, यू आर द लीडर, यू आर द सपोर्टर, save yourself and your family members, otherwise you will be penalized. Allah says so. उसकी हमारे पास तैयारी क्या है? FA, BA, MA, PhD हमें ये चीज़ें सिखा रही है? कतई तौर पर नहीं. अगर नहीं तो ये दुनिया में तो आपको बंगला वगैरह मिलेगा, आखिरत में आप फ्यूल होगे, ईंधन होगे हेल के. No, I didn't say so. We should not only get this formal education. Formal education helps us spend worldly life. That is another question. You should know the wound first. If you understand this is wound, then the solution is there. First you are not actually agreeing that this is wound. पहले तो आप समझ नहीं रहे हैं कि सर ये जख्म है. जब जख्म का पता चल जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा फलां जगह चले जाएं, वहां पे इसकी पट्टी भी है, मरहम पट्टी भी है. पहले तो हम इसको सही समझते ही नहीं. Wounds can be cured if found. जख्मों का इलाज किया जा सकता है जब उनका पता चले. पर हमारा जख्म इधर होता है, पट्टी हमने इधर बांधी होती. Knowing is not everything. We are not doing all this. Knowing is not. We know so many things, but I do not agree we should know. There is not a single institute available in this society. There are so many anyway. If there is no one, for example, you have the capability, man. Do it yourself. Allah will help you. Nobody is there to teach us. In the mic. If nobody is there, Allah will inshallah help you. Just come forward. Come towards Allah. Allah will have 10 steps forward to you. Let's have wish. Wish to karo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mere ilm mein izafa farma. Rabbi zidni ilma. Allah is there. No institution, no problem whatsoever. Miracles किसका नाम है? क्या मौजज़ात नहीं होते हैं? पहले विश तो करो, हाइश तो करो. तो देने वाला बड़ा रहीम व करीम है यार. मनो सलवा किधर से आता था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, कि तुम तो कुछ करती भी नहीं हो, तो ये कहां से आता है? जन्नत से आता. पहले वो फेथ लेकर तो आओ. देखो दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते. वो दरवाजे फेथ से खुलने हैं. देखिए है कोई डॉक्टर ही कोई नहीं, देखो जी सियाना डॉक्टर ही आते कोई नहीं है, कोई इदारा ही कोई नहीं है. अगर नहीं है तो यहीं से इकबाल भी उठा है. इतने गया ना इकबाल. हाँ जी, कौन सा इदारा था? मरे कॉलेज. अभी मरे कॉलेज चले जाओ, आपको क्या मिलेंगे? परिंदे. लेकिन था वहीं पे इकबाल. आप लोग भी इकबाल हैं, आई चैलेंज. लेकिन पहले अपने आप को बोलो तो सही, यस आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल. मुझे हजरत अली का वाक़या, रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या याद आ रहा है कि जब जंग में एक बहुत ही ताकतवर अपोनेंट उनका था, उसके साथ उनकी लड़ाई होनी थी, और वो गए और उसको मारा, कत्ल किया, जहन्नुम वासिल की. लेकिन खाया पिया कुछ नहीं था. और जब आके वापस आके खाना खाया तो वो सूखे रोटियां थीं, और वो खाने से उनके नाक पे पसीना आ रहा था. तो दूसरा बंदा जिसने देखा था मैदान में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लड़ते हुए, उन्होंने कहा कि आपको ये रोटियां तोड़ने से पसीना आ रहा है, ये कैसी कमज़ोरी है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मैदान में था तो मुझे कमज़ोरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं फेथ की ताकत के साथ लड़ रहा था. अब मैं रोटी अपने जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूं, इसलिए मुझे पसीना और थकावट हो रही है.
فیتھ کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. اور ہم یار پہلے روٹی کھا لی پھر نکلنے ہیں کی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ایک شوق اور جذبہ تو پیدا کریں اپنے اندر. وہ تبھی پیدا ہوگا جب اللہ پر یقین ہوگا. جنگیں ایسے ہی نہیں لڑی جاتی, کہاں 300 اور کہاں 1300. ارادے ہوں جن کے پختہ, جیب میں ہوں ان کے 32-10, تلاتم خیز موجوں سے وہ کروایا نہیں کرتے ہیں جی. یہ علامہ کہہ گیا کہ پہلے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. نوجوانوں اٹھو, نوجوان بیک بون. لیکن پھر میں کہوں گا نوجوان آتے پریشان ہو جاتا. اللہ further says, men are in charge of women. عورتوں کے حاکم ہیں وہ. لیکن حاکم کا پیسہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لا کے پیچھے پہ جاؤ. حاکم کا مطلب ہے وہ حکمران ہیں, آپ کے سرپرست اعلیٰ ہیں, آپ کی لک آفٹر کرنے والے ہیں. آپ کے اس طرح کے مالک نہیں بن گئے کہ آپ کو مار بھی دیں وہ, لیکن ان کی رسپانسبلٹی آپ کو حکمران, منیٹر کہنے بنا دیا گیا ہے. اللہ says, because Allah has made the one of them to excel the other. ایک کو دوسرے پہ فوقیت حاصل. وہ کس وجہ سے؟ and because they spend of their property. یہ فوقیت کس وجہ سے ہے کہ وہ اپنا روکھڑا آپ پہ لگا رہے ہیں. آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کام کر کر گنجے ہو گئے, اور تنہاواں بڈیاں نو لے کے دے رہے. یہ لیں, یہ بھی لیں, یہ دودھ کے پیسے, اے ڈبل روٹی دے پیسے, اے گھیو دے پیسے, اے کھنڈ دے پیسے, اے رہن دے میرے سگرٹاں دی ڈبی واسطے. وہ پیسے لگا رہے ہیں, میک اپ کے بھی پیسے وہ اس نے سنبھال کر. میں کمیٹی پائی تھی, تمہیں پتا نا, پھر نکلے گی نا تو میں دے دوں گی. کمیٹیاں کے پیسے وہ نہیں لیتی, لیکن انہوں نے سائڈ پہ کمیٹی ڈالی ہوتی ہے کیونکہ کڑی دا جہیز بنانا ہوتا ہے. وہ بھی پور بلیف. سو گڈ ویمن آر دی اوبیڈینٹ. اللہ سیز, اچھی عورتیں تابع دار. گارڈنگ ان سیکرٹ that which Allah has guarded. Allah says, Allah Almighty further says, and the women have rights similar to those over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Almighty wise. مردوں کا رتبہ تھوڑا بڑھایا ہے اس لیے کہ وہ پراپرٹی دے رہے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو مہر بھی دیتے ہیں, انہوں نے اس کی لک آفٹر کرنا ہے, فوڈ, شیلٹر اور کلودنگ کی. اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں ہسبینڈس کی ڈیوٹیز کیا کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اچھا معاشرہ بنا سکیں. سب سے پہلے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا جو میرا بیاہ ہو گیا, یا اللہ پاک تیری مہربانی, میرا بیاہ ہو گیا. منو تو کوئی بیاہ تو جان نہیں دے رہا, تو میرا بیاہ ہو گیا. سب سے پہلے اللہ کا شکر, ہر کام میں اللہ کا شکر. اس کے بعد جیسے قرآن پاک کی آیت یہاں پہ میں نے مینشن کی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم نے ان کی ڈیوٹی اپنے جتنے بھی اس کی گھر والے ہیں, بیوی بچے ہیں, والدین ہیں, ان کو سکھانا ہے دین کے بارے میں. یہ ان کی ڈیوٹی. میں تھوڑا فاسٹ چلوں گا. اور اس کو شیلٹر, کلوتھز, فوڈ اور میڈیسن کی پروویژن کی بھی ذمہ داری مرد کی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری اسی لیے آپ لوگ تیار ہوں کہ یہ سارا خرچہ آپ کا ہونا ہے. شادی سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہی لے کے آئے سارا کچھ, تو صرف لڑکی کو لے کے آئیں, باقی چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے. پرے فار ہر ویل بینگ, اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ, اس کو نیک بخت بنا, اس کو دیندار بنا, اس کو تابع فرما بنا, اس کو بہت زیادہ پیار محبت کرنے والا بنا. ہم بیویوں کے لیے دعا کرتے ہی نہیں, کیونکہ کل مرنے دے آج